आजिर मुख्य खबर पुणी रोसई घरे महंगा माड़ पुणी रोसई घरे महंगा माड़ पूर्व रंधन ग्यास दर वृद्धि गृहिणी चिंता बढ़ाइथिबा बेले एथर निज भाव बढ़ाई खाइपा तेल सोरिष सूर्यमुखी आरंभ कर पामोलिन जाए सबु प्रकार खाइपा तेल दाम गत किछि मास धरी अस्वाभाविक भाव में बढ़िथिबा देखिबाकु मिलिछि। दर 6 मास भितर 2 गुण बढ़िथिबा राज्य व्यवसायी संघ साधारण संपादक कहिबा सह एभଳି दर वृद्धि रोकिबाकु हेले सरकार आमदानी शुल्क और कृषि सेस कमाइबा दरकार बोली दाबी करिसेंति। विशेषकर सोरिष सोयाबीन सूर्यमुखी चिनाबादाम और पामोलिन जाए सबु प्रकार तेल गत किछि मास धरी अस्वाभाविक भाव में महंगा हेबार लगी। आज कटक मालगोदाम रे सोरिष तेल लिटर 140 रु 145 टंका सूर्यमुखी 150 रु 155 टंका और पामोलिन 105 रु 110 टंका भितर रही। पामोलिन रे एते दर पूर्व केबे देखि नथिबा कहिसेंति कटक महानगर व्यवसायी संघ साधारण संपादक। एभଳି तेल दर वृद्धि जारी रहिले केवल खाउटी नुहंती व्यवसायी भी बहुल भाव में प्रभावित हेबे बोली से आशंका करिसेंति। परवर्ती खबर ममता बानार्जी आशु आरोग्य कामना कले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री ममता बानार्जी आशु आरोग्य कामना करिसेंति। हॉस्पिटल रे चिकित्सित थिबा नै से चिंता प्रकट करिसेंति। ममता स्वास्थ्य पई प्रार्थना करिथिबा नै ट्वीट करी सूचना दैछंति मुख्यमंत्री। सूचनायोग्य गतकाली नंदीग्राम रे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी आहत होइथिले। निर्वाचन पूर्व नामांकन करिबा पई नंदीग्राम जाइथिले ममता। अपराह्न से आहत होइथिबा नै खबर सामना को आसिथिला। नंदीग्राम रे आहत होई एसएसकेएम हॉस्पिटल रे भर्ती होइथिबा पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री ममता बानार्जी बलाकंठी और कांध हाड़े भीषण आघात लागिथिबारु तांको 48 घंटा पर्यवेक्षण रे रखाजिबो बोली डाक्तर माने कहिसंति। परवर्ती खबर सिमिलीपाल जंगल निया प्रसंग भुवनेश्वर में पहुंचले केंद्रीय टीम सदस्य। सिमिलीपाल निया घटनार जांच करने लगी आज भुवनेश्वर में केंद्रीय टीम सदस्य पहुंची। केंद्रीय टीम सदस्य तथा जातीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण नुआदिल्ली आईजीएफ डॉक्टर अमित मल्लिक भुवनेश्वर विमानबंदर में पहुंचवा पर राज्यपाल विभाग पक्षर स्वागत करा जायछे। टीम्र अन्य जन सदस्य सुब्रत महापात्र भुवनेश्वर अच्छे किंतु अन्यतम सदस्य आरती चौधरी आसु नथिबा कुहा जायछे। मिलिथिबा सूचना अनुसार टीम सदस्य अमित और सुब्रत सिमिलीपाल गस्त करेंगे। सिमिलीपाल निया कहीं लगिला यार कारण और निराकरण संपर्क में अनुध्यान करी उभय केंद्र सरकार को रिपोर्ट देवे। परवर्ती खबर 26 रे चाषी भारत बंद केंद्र सरकार 3 कृषि आईन को विरोध करी आंदोलन जारी रखिथिबा चाषी संगठन आसंता 26 तारिख में भारत बंद डाकरा देइछन्ते। 26 तारिख में चाषी आंदोलन को 4 मास पूर्ति होउथिबारु भारत बंद डाकरा दिया जाइथिबा मिलित कृषक मोर्चा पक्षरु कुहा जाइछे। देशव्यापी विभिन्न राज्य रे चाषी माने बंद को समर्थन करिबे बोली मिलित मंच पक्षरु कुहा जाइछे। घरोईकरण एवं तैल दर वृद्धि प्रतिवाद रे 15 रे चाषी संगठन रे आंदोलन घोषणा को अनेक श्रमिक संगठन समर्थन करिछन्ते। परवर्ती खबर ट्रेड लाइसेंस पई आरंभ हेब ई सूचक योजना। एणिकी ट्रेड लाइसेंस पई आउ सीएमसी को दौड़ाकू पड़ब ना व्यवसायी को एथिपाई महानगर निगम में आरंभ होगा जाउछि ई सूचक कार्यक्रम। ट्रेड लाइसेंस समस्त काम एबे केवल ऑनलाइन रे कराजिबो। लाइसेंस पई आवेदन ठारू सर्टिफिकेट मिलिपा सबकिछि ऑनलाइन रे हेबो। लाइसेंस चाहुथिबा व्यवसायी ऑनलाइन रे आवेदन करिबा सहित तांकर समस्त तथ्य एथिरे प्रदान करिवे। सीएमसी पक्षरु 15 दिन मध्यरे समस्त तथ्य को फील्ड वेरिफिकेशन कराई लाइसेंस प्रदान कराजिबो। एथिरे प्रत्येक व्यवसायी पई गोटिए नंबर कोड रखाजिबो जेउथिरे व्यवसायी समस्त तथ्य रहिबो। परवर्ती खबर सिमिलीपाल बीजेडी संगठन संपादक जंगल में निया स्थिति परखिबे। सिमिलीपाल वनाग्नि स्थिति परखिबा ग्राउंड जीरो रे पहुंची बीजेडी संगठन संपादक प्रणव प्रकाश दास। एने से गतकाली ट्वीट करी सूचना देइथिले। से सिमिलीपाल जातीय उद्यान उपनिर्देशक सह आलोचना पर आज विभिन्न अंचल बुली देखिथिबा जना पड़िछे। तांका सह राज्यसभा सांसद ममता महंत, राजस्व मंत्री सुदाम मारांडी, कृषि निगम अध्यक्ष देवाशीष महांती और पूर्वतन बाचस्पति सानंद मारांडी प्रमुख अच्छन्ते। गतकाली वर्षा पर सिमिलीपाल अभयारण्य तथा निकटवर्ती वनांचल 6टी रेंज रे निया लिपि जाइथिबा सूचना मिलिछे। एसबु भितरे वर्तमान सेठी केउं भली स्थिति रहिछि एवं कोन कले निया को संपूर्ण भाव में आयत्त कराजिबो से दिगरे पदक्षेप नेबा पई सिमिलीपाल गस्तरे अछंती प्रणव प्रकाश दास। परवर्ती खबर कोरोना टीकार प्रथम डोज नेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां। आज कोरोना टीकार प्रथम डोज नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां हीराबेन।
ଏହି ଖବର ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରି ଖୁସି ଯେ ମୋ ମା ଆଜି କୋଭିଡ୍-19 ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ନେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକା ନେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ କରୋନା ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ଦିନରେ ଗିରଫ ହେଲେଣି 973 ୱାରେଣ୍ଟି। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାମିନବିହୀନ ପରୱାନା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନରେ 2 ଦିନରେ 973 ଜଣ ୱାରେଣ୍ଟି ଧରାପଡ଼ିଥିବା ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଚଳିତ ମାସ 7 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ପୁଲିସର ଫଳାଫଳ ବେଶ୍ ଭଲ ରହିଛି। 3 ଦିନରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 973 ଜଣ ୱାରେଣ୍ଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 843 ଜଣଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ରେଜିଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଆର୍ ଏବଂ 130 ଜଣଙ୍କୁ ସେସନ ଟ୍ରାଏଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଏସ୍ଟି ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗହିରମଥାରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେଙ୍କ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ। ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଗହିରମଥାରେ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନାସି 1 ଓ ନାସି 2ରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 300 ଓ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ 800 କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୂଳକୁ ଆସିବା ପରେ କଇଁଛ ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ଆଘାତଠାରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତ୍ୱରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡା ଦେଇସାରିବା ପରେ ତାର ଗାତକୁ ମା କଇଁଛ ବାଲି ଘୋଡ଼ାଇ ଲୁଚାଇ ପକାଏ ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରିଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପରେ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଉଷୁମ ହୋଇ 45ରୁ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛୁଆ ଫୁଟିଥାଏ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କଇଁଛ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନରେ ମାତ୍ର 1100 କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଥିବାରୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ହେଉଥିବାରୁ ଆଜି ରାତି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିରଳ କଇଁଛ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଣାୟତ୍ତ ହେଲାଣି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରୁ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗପୁର ଲକଡାଉନ୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାଗପୁର ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକଡାଉନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁର ସହରରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ପନିପରିବା, ଫଳ ଦୋକାନ, ଔଷଧ ଦୋକାନ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଦୋକାନ ଭଳି ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 1 ମାସ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲକଡାଉନ୍ କରାଯାଇପାରେ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ। ନାଗପୁର ପୁଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲକଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସେଠାରେ 1800 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆର୍ମିର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର। ବୁଧବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆର୍ମିର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସାଂସଦ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ହାମିପୁରରୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଭାବରେ 4 ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 2016ରେ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅର୍ଥାତ୍ COAS ଜେନେରାଲ ଦର୍ବିଲ ଏସ୍ ସୁହାଗ ଜଣେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ 124 ଶିଖ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି। ଠାକୁର କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜେଜେ ଓ ଜେଜେଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେନାବାହିନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଥିବା ଦେବଭୂମି ହିମାଚଳର ବାସିନ୍ଦା ମୁଁ। ମୋ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ୟୁନିଫର୍ମ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଏକ ଅବସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଉରକେଲାରେ କଟକଣା କୋହଳ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ। ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଗଲା 7 ଦିନ ହେଲା ସହରବାସୀ କଲବଲ ହେଉଥିଲେ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା କମିଥିବାରୁ ଏବେ କଟକଣା କୋହଳ କରିବାକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ରାଉରକେଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ 8 ତାରିଖରେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 526 ଥିଲା। ଗତକାଲି 342 ରହିଥିଲା।
AQI ରେ ସୁଧାର ଆସିପାରୁ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଲାଗିଥିବା କଟକଣା କୋହଳ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ। ସହରକୁ ଫାରିଚାନା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ରେ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇ ରେଲୱେ ଲୋଡିଂ କରାଇପାରିବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଗାଡ଼ି ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ରାଉରକେଲା ସହରକୁ ପଶୁଥିବା ସବୁ ମାଲଗାଡ଼ି ଡାଲାରେ ପାଲ ଖୋଳାଯିବ। ଗହଳି ଥିବା ରାସ୍ତା ଓ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ। ସ୍କୁଲ ଚାଲିପାରିବ, ମାତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନ କରିବାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପରାମର୍ଶ ଦେଇছে। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ବୁଲାଇବେ ସରକାର। ଦେଶର ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ଷମତାସୀନ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପ୍ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିছে। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ସେଠାକୁ ମାଗଣାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାମ ରାଜ୍ୟର 10ଟି ନୀତି ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିବା 10ଟି ନୀତି ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ମେଡିକାଲ କେୟାର, ବିଜୁଳି, ପାଣି, ନିଯୁକ୍ତି, ହାଉସିଂ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର 69,000 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଶଭକ୍ତିର ବଜେଟ୍ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 500ଟି ଫ୍ଲାଗ ମାସ୍କଟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଦେଶଭକ୍ତି କରିକୁଲାମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀର ତିହାର ଜେଲ୍ ନିକଟରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ତିଆରି କରି ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ମେସେଜ ପଠାଇଥିଲା ଜୈସୁଲ ହିନ୍ଦ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 25 ତାରିଖରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଆଣ୍ଟିଲିଆ ତଳୁ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ୟୁଭିରୁ 20ଟି ଜିଲୋଟିନ୍ ମିଳିଥିଲା। ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ସେ ନେଇ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜୈସୁଲ ହିନ୍ଦ ନାମକ ଅଜଣା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏଭଳି କରିଥିବା ନେଇ ଏକ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲା। ଏହି ମେସେଜ ପାଇବା ପରଠାରୁ ଏହାର ଠିକଣା ଖୋଜାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ତିହାର ଜେଲ୍ ନିକଟରୁ ଜୈସୁଲ ହିନ୍ଦ ମେସେଜ ପଠାଇଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଫୋନ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଏକ ଘରୋଇ ସାଇବର ଏଜେନ୍ସିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ତିହାର ଜେଲ୍ ନିକଟରେ ଫୋନ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଡିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ଟେପ୍ର ସ୍ରଷ୍ଟା ଓଡସେନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। ଆଜିର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଗୀତ ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଲାଗି କ୍ୟାସେଟ୍ ଟେପ୍ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ପୋର୍ଟେବଲ୍ ୱାକମ୍ୟାନରେ କ୍ୟାସେଟ୍ ରଖି ଗୀତ ଶୁଣିବାର ମଜା ନେଉଥିଲେ ଯୁବପିଢ଼ି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଅଡିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ଟେପ୍ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଡଚ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତଥା ଅଡିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ଟେପ୍ର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଲୌ ଓଟେନ୍ସିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଓଟେନ୍ସିଙ୍କ ହୋମଟାଉନ୍ ଡୁଇଜେଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 94 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନନ୍ତନାଗରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଟଳିଲେ 2 ଆତଙ୍କୀ। जम्मू काश्मीर अनंतनागरे सुरक्षाकर्मी और आतंकवादी मध्य एनकाउंटर घटी। एथिरे 2 आतंकवादी निहत होइछन्ति। पुलिस सेना और सीआरपीएफ पक्षरु मिलित भाବରେ एनकाउंटर जारी रहिथिबा काश्मीर जोन आईजी विजय कुमार सूचना दैछन्ति। आउ किछि आतंकी लुचि रहिथिबारु ऑपरेशन जारी रहिथिबा सूचना मिलिছে। सूचना अनुसार बिजबिहारर कांदीपर अंचल में आतंकवादी माने लुचि रहिथिबा बुधवार संध्यारे खबर मिलिथिला। एहा परे पुलिस सेना और सीआरपीएफ पक्षरु मिलित ऑपरेशन आरंभ होइथिला। सर्च ऑपरेशन बेले पूर्व लुचि रहिथिबा आतंकवादी माने सुरक्षाकर्मी उपरकू गुली चलाइथिले। सुरक्षाकर्मी भी यार जवाब देइथिले। तबे अंधार जोगु ऑपरेशन को अधारू बंद कर दिया जाइथिला। गुरुवार सकाळु पुणी थरे सेही अंचल में सुरक्षाकर्मी और जवानक मध्य गुली विनिमय जारी रहिছে। परवर्ती खबर, इंडिया बुक ऑफ रेकर्ड्स रे राउरकेलार कुनिछ प्रियांशी। इंडिया बुक ऑफ रेकर्ड्स रे राउरकेलार कुनिछ प्रियांशी स्थान पाइबा चर्चार विषय होइছে। कलिंग बिहार में रहउथिबा प्रफुल्ल कुमार पट्टनायक और पद्मिनी 2 वर्ष 3 मासर कन्या प्रियांशी निजर स्मृति शक्ति पई गौरव पाइबार सफल होइछन्ते। 29 राज्यर राजधानी 50 जातीय पताका को चिन्हट करने 11 जन भारतीय प्रमुख राजनेता 14 सेफ 14 खेल शरीर 14 अंग प्रत्यंग 16 संगीत उपकरण देशर 9 जन मह्यसी महिला 20 फल 22 पशु 14 पक्षी 14 जानवाहन 10 फूल इंग्राजी वर्णमाला 1 ରୁ 30 अंक गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र गणेश वंदना देशर प्रमुख साधारण ज्ञान प्रश्नोत्तर जातीय संगीत राज्य और सहर नाम और राष्ट्रपति नाम मन रखी एक कुनिछ चमत्कारिता देखाई। परवर्ती खबर, भारत किणिब MQ-9B ड्रोन।
चीन और पाकिस्तान मुकाबला पई जुक्तराष्ट्र अमेरिका ठारू भारत 300 कोटी डॉलर मूल्यर 30टी MQ-9P ड्रोन क्रय करिब। जनरल ऑटोमिक्स द्वारा निर्मित ଏହି ड्रोन द्वारा समुद्र और स्थलभाग भारतर प्रतिरक्षा शक्ति वृद्धि पाइब। ଏହି ड्रोन एकातिक्रमे 48 घंटा उड़िबा और 1700 किलोग्राम ओजनर सामग्री परिवहन करिबा क्षमता रखिছে। एथिसहित समुद्र तथा सीमांतर शत्रुपक्षर जहाज और अन्य सामग्री उपरे नजर रखि पारिब। अमेरिकार प्रतिरक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन चलित मासरे तांकर प्रथम भारत सेवा कार्यक्रम रही। एतद्व्यतीत क्वाड बैठक अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन मध्य आलोचना कार्यक्रम रही, जहाँकि दुई देश मध्य प्रतिरक्षा संपर्क को दृढ़ीभूत करिब। आज मार्च मास 12 तारिख शुक्रवार। एवं आम जाना 12टी राशि संपूर्ण राशिफल। मेष राशि आज बुझामणा माध्यम प्रत्येक काम को संभाली नेबे। पारिवारिक और कर्मक्षेत्र पारिपार्श्विक परिस्थिति अनेकांश भल रहिबो। यात्रा वाणिज्य क्रय विक्रय क्षेत्र में उपकृत हेबे। साहित्य कला संगीत चलचित्र और रचनात्मक कार्य अग्रगति घटिबो। वृष राशि पारिवारिक अस्थिरता मानसिक स्थिति को बिगाड़ी दे पारे। बंधुक उत्साह और प्रेरणा पाई दुस्साध्य कार्य साधन करि पारंती। आलोचना क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबाकू पड़ी पारे। शिल्प वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन मांदा हेब नाही। मिथुन राशि दिनटी यात्रा पई प्रतिकूल नहेले मध्य खर्चांत होई काम हासिल करिबे। व्यवसाय लक्ष्य हासिल करिपारे कोनोसी असुविधा हेब नाही। केतेक काम सकाशे परिवार भितरु समालोचित हेबाकू पड़िबो। निज लोक केही हैराणरे पकाइबाकू चेष्टा करि पारंती। कर्कट राशि आज आर्थिक स्थिति भल रहिबो किंबा अर्थ समस्या सुधुरी जिवो। कर्मक्षेत्र में एमिति केतेक परिस्थितिर सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो जहाद्वारा ठीक निष्पत्ति नहीं पारिबे नाही। बंधु जरिया आकस्मिक भाव में आशा करुथिबा शुभ खबर शुणी खुशी हेबे। उच्च वर्गक साहाय्य और बंधु मिलनरू उत्साहित हेबे। सिंह राशि समस्या आसिले मध्य उपस्थित बुद्धिरे कार्य साधन समर्थ हेबे। बहुत अनुसंधान पर अपराह्न खोजुथिबा जिनिस हठात पाइजिबे। माली मकदमारे विचार विलंबित हेबारु मन फल रही न पारे। अवश्य असंपूर्ण काम को संपूर्ण करिपाती करे आज दिनटीर अधिकांश समय बीतिबो। कन्या राशि आज खर्चांत होई काम हासिल करिबे किंतु बंधुमानक साहाय्य और सहयोगरू उत्साहित हेबे। केतेक क्षेत्र में जसा को तेसा नीति रे काम करि पारंती। घर लोक मानक उपेक्षा करी पर कथारे पड़ी भूल मार्ग अनुसरण करी पश्चाताप करिबाकू पड़ी पारे। तुला राशि प्रत्येक काम सफलता कारण मानसिक स्थिति भल रहिबो। केतेक क्षेत्र में बंधुक सम्मुख में मनर भाव प्रकाश में पछई जाई पारंती। स्वातिर पारिवारिक अशांति हेतु मानसिक अवसाद जोगु कौनसी काम उत्साहप्रद हेब नाही। माली मकदमार सरल समाधान होई जिवो। बिछा राशि परिवार विभिन्न प्रकार समस्या चिंता करी मन भाराक्रांत रहिबो। निच संस्पर्करू दूरी रहिबा फल अन्यथा कलहर संभावना रही। बंधु को अनुनय विनय करी धार खर्च करी आवश्यकता चलाई नेबे। कला संगीत चलचित्र क्रीड़ा प्रतियोगिता क्षेत्र में सफलता पाइबे। धनु राशि आज कर्मक्षेत्र में फलप्रद आलोचना करिबे। पारिवारिक प्रकाशन प्रशासन जानवाहन निर्माण और यात्रारू सुफल पाइबे। कठोर कथा कहिबा कारणरू परिवार में सामयिक कलह देखा देई पारे। ऑफिस काम सब कथा को हालुका भाव में ग्रहण कले क्षति पड़िबे। मकर राशि आज साधारण कथा को केन्द्र करी कलहर सम्मुखीन होई पारंती। इच्छा नथिले मध्य घरर केतेक अत्यावश्यक जिनिस आनिबाकू बाध्य हेबे। कर्मक्षेत्र में समस्या हठात देखा देइथिबा कारणरू मन विचलित अवस्था रहिबो। सामाजिक स्तर में गठनमूलक कार्यरू प्रशंसित हेबे। कुंभ राशि आज प्रत्येक काम सहज और सुविधार संपन्न हो। शिल्प वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन पर विशेष असुविधा हेब नाही। पड़ोशी सहायतार बकिया अर्थ आदाय करिबारे सक्षम हेबे किंतु परिवार में पैतृक संपत्ति को केन्द्र करी कलह सृष्टि हेबार आशंका रही। मीन राशि गतकाली ठारू निज लोकंक कदर्य व्यवहार में असंतुष्ट होई पारंती। परिवार में मतांतर अशांतिर कारण पलटि जाइपारे। कर्मक्षेत्र में ईर्षापरायण बंधु माने सम्मुख में नीरव रही पछरे बहुत कथा कहिबे। आत्मीय स्वजन किंबा गुरुजनक स्वास्थ्य सकाशे चिंतित रही पारंती।